तो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू बैक माय चैनल राजू मामा एक्सप्रेस को मुझे स्वागत करुच्ची केमती अच्छा समस्ते आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलर थे मु भी भलर अच्छी तो पुणी थे स्वागत करुच्ची आपण मानक मोर आ गोटे नुआ ब्लॉग रे तो ए ब्लॉग टी होची बा टॉपिक टी होची लेफ्ट साइड रे बेबी रहिले बेबी बॉय हम ना गर्ल हम ना राइट साइड रे रहिले बेबी बॉय ना गर्ल हम तो ए विषय रे मो एक्सपीरियंस आपण मानक सहित शेयर करी तो मोर मो बेबी बॉय कौ पटरे मैंने बेसी मूव करथिला तो से विषय में आपण मानक सहित शेयर करी तो वीडियोटी जमा भी स्किप करेंगे फास्ट लास्ट पर्यंत देखिए ताहले ही जानीपर मोर एक्सपीरियंस रे कौन होता मोर बेबी बॉय होता तो मोर कौ पट बेसी मूव करथिला तो चलते वीडियोटी स्टार्ट करवा लेट न करी फास्ट तो बड़ लोक मैंने कहते कि जदि लेफ्ट साइड रे बेसी बेबीटा मूव करुच्ची बा छुआटा बेसी माने हलचल होची ताहले बेसी टाइम रोची ताहले सेटा पुआ हवा तो जदि बेसी राइट साइड रे रोची ताहले झी हवा तो मो केसेस मो जापर मोर दीपट साइड रे ही मते मूव करथिला किंतु मोर बेसी डॉक्टर माने कहते कि लेफ्ट साइड माड़ी शोया बाम पट माड़ी शोया किंतु मते बाम पट माड़ी शोया ही भल लगे मते टोटली कंफर्टेबल लगे तो मुझे सब बेले ही डाहाण घर ही माड़ी शुए मुझे जमा ही बाँ घर माड़ी शुएनि तो मत आपण मैंने देखिए ट्राए करेंगे देखिए लेफ्ट साइड रे जो माड़ी शोथे ताहले बेबीटा लेफ्ट को हो मुझे राइट साइड रे माड़ी शोबे ताहले बेबीटा राइट की पलि आसो तो सेमती मुझे डाहाण पट माड़ी शुए पिलाटा डाहाण पट ही पलि आसे तो सेमती किसी ना तो सेमती भी हो पारे जन जन केस रे सत हो पारे किंतु मो केस रे मो जानवर बेस टाइम मो राइट साइड रे रोला तो मोर बेबी बॉय है कह गले तो देखिए माने रिलेटिव माने भौणी भाउजी मैंने पचारती प्रेगनेंसी रहा टाइम रे कि तोर कौ बाटे बेसी मूव करुच्ची तो मत ही पचारती तो मुझे बेस टाइम कहीपे माने मो जहाँ शोला टाइम रे मत फिल हुए कि पटे रोचे मुझे सब डाहाण पट माड़ी ही शुए तो मुझे बेस टाइम कहीपर हे मुझे जापारे मुझे जापारे मत लगे दीपट साइड रे मूव करुच्ची तो से कहते हे तू कौन जापार मुझे देखू जापर कौ पटे बेस टाइम रोचे टे लक्ष्य कर तो आ भी कहती डॉक्टर मैंने कहती केते थर दिन को मूव करुच्ची पिला तुम से लक्ष्य कर तो सेटा भी माने मत एत माने कौन कल कम व्यस्त माने ये हुए ना जहाँ टाइम शोया टाइम मुझे माने ये करे तो से क्या केसेस रे कौन हो उल्टा भी हो तो मो केसेस रे या ही होता तो मोर बेसी मत लगे मो राइट साइड रे बेसी माने पिलाटा रोचे और देखिए गोटाटा केस रे पिला मूव करेनि कारण देखिए बेले बेले कौन कहले जो पानीटा कमी जाए थाए तो पानी जदि आपण मैंने बेसी न पीउथिबे पानी जदि पीबे ताल पानी जदि ठीक थी ताल पिला बहुत जोरी मूव कर आपण मैंने सब बेले मैंने ही जानीपर मोमेंट रे जानीपर पिला मूव करछु बोली तो मो केसेस रे मु कौन करे मत खाई दिए बोतल ढोके दी ढोक पानी पी दिए आ मुझे शोष लगे मु पानी पीएनि तो मोर लास्ट मोमेंट रे सब ठीक ठाक थिला सब अल्ट्रासाउंड रे जो लास्ट मोमेंट रे 9 मंथ हो गला तो सेते बेले मोर माने कौन कहले पानी लेवल पूरा कमी जाइतिला टिके तो डॉक्टर मते कहथिले कि पानी जदि एमती कमिबो ताहले डिलीवरी टाइम बेलू बहुत असुविधा हो तुम सब बेले ठीक थिला तो एबे पुणी पानी लेवलटा कमी जाइए तुम सफिशिएंट टिके पानी पियो आउ ठीक हम सब मुझे कह गले बेस टाइम कौन कहले मत पानी पीक भल लगे तो मत डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते कि ओआरएस पानी हरिका ओआरएस पाउडर ग्लूकोज पाउडर एगुड़ा सब पीवाई तो लास्ट मोमेंट रे मुझे पी थी तो सब आम घर मत पार्टी करती कि शाशु हरिका सब आई हरिका सब पार्टी करती तू पानी पी सफिशिएंट तो मत पानी पीवा ही भल लगे मत पानी माने शोष भी लगे मुझे दी ढोक ही पीदेवी सैला मत मत पानी पीवा माने ये ना मुझे बेस पानी पीएनि तो से टाइम मु पानी पीली तापर सब ठीक ठाक थिला तो मो जानियारे आपण मानकर जहाँ भी माने होची माने नोटिस करिया पई माने लेफ्ट बा राइट रे रहिले बेबी बॉय हबो ना गर्ल हबो जदि एमती मन रे किछि आसुची ताले सेबडा सब आसे तो मैंने सब प्रेगनेंसी मैंने प्रेगनेंट लेडी मैंने तो इच्छुक था कि शुणा कि आमर बेबी बॉय हम ना गर्ल हम तो से तो ये ना
ତ ଆପଣମାନେ ବି ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ମୋର କେଉଁ ପଟେ ବେଶୀ ରୁହେ। ଅଧା ଲୋକ କହୁଥିଲେ କି ଲେଫ୍ଟ ରହିଲେ ପୁଅ ହେବ, ରାଇଟ୍ ରହିଲେ ଝିଅ ହେବ, ତୁ ଡାହାଣ ପଟ ମାଡ଼ିକି ଶୋଉଛୁ ତୋର ଝିଅ ହେବ। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ଝିଅ ହେଲେ ଚଳିବ ପୁଅ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ତଥାପି ଯାହା ହେଲେ ବି ଯଦି ବି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି ହଉ ହେଲେ ହେବ, ଯାହା ହେଲେ ବି ହେବ। ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ପୁଅ ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଯାହା ହେବ ସେ ଛାଡ଼। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରୁ ବି କୁହନ୍ତି ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ମାନେ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଜାଣିକିନା ମାନେ ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ ହେବ। ତ ବହୁତ ଅଛି ତ କୁହନ୍ତି। ତ 40ରୁ ମାନେ ତଳକୁ ଥିଲେ ଝିଅ ହେବ ନା, ଏମିତି 50ରୁ ମୋର କେତେ ଥିଲା ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଦେଖେଇବି ମୋର ସବୁ। ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟଟା 3 ମନ୍ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ତାପରେ 5 ମନ୍ଥରେ ଗୋଟେ କରିଥିଲି, ଆଉ 9 ମନ୍ଥରେ ଲାଷ୍ଟ 3ଟା ହିଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମୁଁ କରିଥିଲି। ତ ସେ ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ କହିହେବନି, ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟଟା ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ବେବି ବଏର ସିମ୍ପଟମ୍ ବି କିଛି ଅଛି, ସିମ୍ପଟମ୍ କୁହନ୍ତି ସେମିତି କ'ଣ। ଆଉ କାହା କେସ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କେସ୍ରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହିଁ ଥାଏ, କିଛିଟା ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ କରେ, ବଟ୍ ଅଧା ତ କହିହେବନି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୋ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ବେଶୀ ମୁଭ୍ କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବେବି ବୟ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପଟରେ ବେଶୀ ମୁଭ୍ କରୁଛି। ଯଦି ବି ମୁଭ୍ କରୁନି ତାହେଲେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ବି ମାନେ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କାହିଁକି ମୁଭ୍ ହେଉନି, ଦିନକୁ ମାନେ ନିହାତି 20 ଥର ଭଳିଆ ମାନେ ମୁଭ୍ଟା ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବେବି ମୁଭ୍ କରିବା ଦରକାର 15ରୁ 20 ଥର ଭିତରେ। ତ ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ ବି କରନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ 20 ଟାଇମ୍ରେ କି ସେ ମୁଭ୍ କରୁଛି ନା ମୁଭ୍ କରୁନି। ଯଦି ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତା'ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କରୁନି ରହିଯିବେ, ହଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବି ଦେଖିବି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେମିତି ଜମା ବି କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଜଲ୍ଦି ତୁମ ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ବେବି ମୁଭ୍ କରୁନି ବୋଲି। ଡକ୍ଟର ବି କହୁଥିବେ ବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କି ବେବି କେତେଥର ମାନେ ମୁଭ୍ କରୁଛି ନ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ତ ଆମେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଜମା ବି ଲେଟ୍ କରିବେନି, ନହେଲେ କହିବେ ହେ ନା ଅପେକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଏଇଆ ଥିଲା, ମୋର ବେଶୀ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ନୁହେଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଶୀ ମାନେ ମୁଭ୍ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ବାସ୍ ଯାହା ଶୋଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି, କାମ ଟାଇମ୍ରେ ପିଚ୍ ପିଚ୍ରେ ଯଦି ଆସି ଟିକେ ବସି ଯାଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁଥିଲି, ନହେଲେ ବେଶୀ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ତ ମୋତେ ଯିଏ ପଚାରନ୍ତି ବି ମୁଁ ମଝି ମିଡ଼ିଲ୍ ସାଇଜ୍ରେ ବି ମଝିରେ ବି ସେ ମୁଭ୍ କରେ, ଲେଫ୍ଟରେ କେତେବେଳେ କରେ ରାଇଟ୍ରେ କେତେବେଳେ କରେ ହେଲା, 2 ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ କରେ। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯିଏ ପଚାରନ୍ତି କି କେଉଁ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଶୀ ରହୁଛି, ମୁଁ ବେଶୀ କହିପାରେନି କାହାକୁ। ମୁଁ କି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ସବୁପଟେ ଇଏ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶୋଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ବାସ୍ ଖାଲି ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇବ ବୋଲି ସେ ବେବିଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇବେ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇବେ, ତ ଯେଉଁ ପଟ ହିଁ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇବେ ଦେଖିବେ ବି ସେଇପଟକୁ ହିଁ ଯିବ। ଆଉ ତ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଏଇଆ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଏଇଆ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବେବି ବୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋ କେସ୍ରେ ବେବି ବୟ ହେଇଛି। କାହାର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ରହୁଥିବ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ବେଶୀ ମାଡ଼ିକି ଶୋଉଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବି ବେବି ବୟ ହେଉଥିବ। ତ ସେମିତି କାହା ସହିତ ମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କି କାହାର କ'ଣ ହେବ। ତ ଯାହା ହେବ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ମୁଁ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।